Triple ang kasaulugan sa Barangay San Jose Senior Division Basketball Team gikan sa small barangay category human nga ilang nakuha ang titulo sa Summer Olympic 2024 og nakahimo og kasaysayan sa paglupig sa kampiyon sa big barangays nga mao ang kalumpang sa usa ka kulbahin nga dula. Gumi kanini walay kabutangan sa kalipay sa ilang head coach nga si Rinaldo Mangubat Jr. nga nahimong best coach. Karon lang yun ang pinakataas nga na Battle of Champion, ni daog ba yun karang nakaluyan ra yun. Ikaw ba yun ang best coach? Tumaring tulo rin eh. Murag grand slam ang style pero dili yun yan ang salamat lang yun sa Ginoo kay giyatagan yun yung gusto ng mga bata yun ba. Gikalipay usab sa labaw sa City Sports Division nga si Lidy Manalo ang kasaysayan nga nahimo sa Barangay San Jose. Ang sa senior division sa Battle of the Champions naton between Barangay Kalumpang and Barangay San Jose, ang nagdaog is Barangay San Jose. So medyo ta dira na side kasi makita nato na naga-level up na pud ang ato ang mga small barangays. So makaya na nila i-defeat ang mga dago na barangays. Pero sa junior division nato, it's battle between Barangays Mabuhay and Labangal. Ang nagdaog ang Barangay Labangal. Dugang ni Manalo, gumikan sa nahimo sa San Jose, dunay posibilidad nga usahon na ang padula sa sunod tuig og wala na small og big barangay category. Actually kay medyo sa mga coaches diri lang sa opisina sa mga tournament managers nato na ingon na mo murag kaya na mo laban ni small barangays sa ato ang mga big barangays because of the results sa ato ang karon Summer Olympics 2024. Balak pa man pero sa nato sa mga SK. Dili lang guro. Ay lang guro ma'am. Dili bitaw sir, dili lang guro sir. Guwapo gid ang small, big ana lang. Kay amuha kay nakachamber gigiro gid mi ato ana gid amuha. Kahibuluhan nga sa Battle of Champions sa small barangay, nakuha sa Barangay Labangal ang kadaugan batok sa Barangay Mabuhay. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason, Brigada News.